Hay, maupay nga aga. Pasensya la waray akbaga oras kanina kay lumusad ak dinhi naghapunan. Waray ko ni ka-upload largo, charing. Na-standby, syempre alam na mayroong kitang mga obligasyones. Obligasyones, milyones. Lahi no nakatama didahan ko nanhatag kakulop nga 999. Ang mga iba pa nga number kakulop naka 3 hits bayan tugop. Ugaring kay warak mag-anuhan aga salit waray ka mo makatayahan kanan 883 ba? Basta so ganiton. Ang alas 9 na-upload ko adto. Sige taya. Para lat maroroyagon ha. Kanan tugop ini nga source ha, tugop. An aton guide combination number 1 nambira naton kay para di ka malipat 068. Iton 6 di ba automatic hiya magiging 9 babalikad la kay uga, so amot hiya nga 098 target rumble ha. 256 parehas na paagi, and 6 magiging 9 magiging 259 target rumble. 925 magiging 625. Okay kapere ko. An 198 magiging 168 target rumble. An aton gin papatargetan target ha. Target na nagsiring 116, 119, 161, 611, 191, 911. Pili dida ko na timbaga arbor. Ay pag inubusa kay damo nga numero. Okay? Pili mausa kun hain dida timbaga arbor. Kay istoryahat nga numero kun hain dida baga magawas sa ring. Kay parehas kita di maaram kun hain magkakagawas ito dida kay ini kuan lainin sinisiring nga guide. Intindes? Saring. Okay? It magawas kuno yan nga bulan, nga bulan na September 3 or 4. Wala ko kasurat, and 4. 3 or 4 nga triple numbers. Okay? 3 or 4 agay mama, 3 or 4 triple numbers combination sirang. Okay? Basta amo na iton. Gumawas naman ang usa may dapanira tutulo ang ginuhulat or duha. An aton hot combination ha old draw. An maghilig didahin 3D an old draw. Sige amo na itiyo baga ariglara kun maruruyag kala. Kun may daka didate igbaw kuan sinising arbor taya. Kun may dalat didate kanan hot combination old draw manin hiya STL 3D. Tikangin alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 9. Wala nagmakaluwes. Okay? Hot escalera combination 1, 2, 3. 2, 3, 4. 6, 7, 8, 8, 7, 6. Automatic man hiya magiging kuan di ba? 1, 2, 3. Pwede mo hiya egg target rumble. Pwede mo lahat hiya egg 3, 2, 1 la. Ang 2, 3, 4. Pwede mo hiya egg target rumble. Pwede mo hiya egg 4, 3, 2 la. Kung bagagutit budget. Ang 6, 7, 8, pwede mo ya egg 7, 8, 9, pwede mag-target rumble. Parehas itong 8, 7, 9. Di ba? Sige, pag ego ko naruruyag kala. Ang aton ikaupat, ang gawas di ba 999. Itira bantayan, kanan alas 2, kanan alas 5 nga draw. Ego po na lahat alas 9, kung baga ano ka, 666, 966, 699. Asya taniya hatag ha, ayaw din ang drewa. An alas 5, 146, 149, target ram alas 5. An number 5, my God. Anak ni Tidad. Sige na. 146, 149, target rumble. Okay? Tugop na source ha, hingali mo. Tugop na source. Alayon kita pag-follow, like, and share ha. Aton bagong balay ha. YT channel. Okay, made? Pinakitang ka ng tibaraw source. Para niya ginhatag nga 3D kay may daniya biyahe. Okay, 370, 463, 263 target rumble. Didi naman kita ka ng tugop otro number 2 na hatag niya.
Aniya guide pasakay 609. Aniya slide. Ito original nga number 609 madiha. Ito iya pinaka-slide 909606. Excuse. Pag-igo ikaw kung ano tim gusto tayaan. Ay, anak siring, always remember, siring paman. Pele, kunahin tim arbor. Kung gutait budget, pili mausa. Ayaw pag dinamuat, dida kay kadamat nga numero, madadangas kita nga duha. Double numbers. 009, 006, 099, 066. It double ito hindi daan, sinisiring lang 0099. So, dito. Kung may dakay papares gyap, bahala ka kung ano tim gusto. Basta mo tani hatag. Ani hat eskalera 102 target rumble madi 435 target rumble 678 978 iyalat ng balikadan 6 special number hiya hat eskalera ang kanan tugop na source madi amo na main ka malipat malit ti barongan hit tugop. Hat number hiton kanan tugop madi ha. Hat eskalera 67897. Special number hiya. Okay, iti hatag upat nga numero kanan hat eskalera. Kita madi pamati. Kita anala kun hain tim gusto dida. Nahubi ka pamati tak nga ngaw sing paman. Sige kita at numero la. Saro pala tim talinga charing. Okay. Adi kita at all draw alerto. It all draw alerto di ba gumawas nat nga 839. Pwede mo gapiatayan kay bangin bumalik tapos ano yung sledhan 96 di ba 836. Pwede mo siya targeton pwede rambolon kung amo ting gusto. Okay, anaton box pattern ang gawas 199. Ay 199 999 kagabihan alas 9. Itiya di na triple nga numero 444 111. Pwede mo guhaptayan tiyahin 944 194 119 pag igo na la ikaw kung ano tim gusto. Ha? Pero it hat number ko na hit dida 91 yan hin 94. O pag igo ko na ano tim gusto tida igpares it nga 9 yan hin 94. Okay na. Maray na nga ditloyo. Okay? Damo bayat nakin sinura tapos magiinisog ka la. Okay? Sige tayaan naruruyag kita ala it tibaraw source ganiton kanan tugop na source mag-ibay nin hira ha made. Ito sa tugop ito sa tibaraw. Okay na. Inihiya ka ng tugop. Tugop. Okay, babush ka.